Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. Traduit le mot Kanga Motema en français, ça veut dire endure avec patience ce qui est dur et pénible. Voilà aussi. Vous avez appelé à vous au sabado non, au salaire recherche dans le dictionnaire français. Mon on a bisoté, au long le réseau lingala, ton pouvoir on retient non. Où tu vas et là, au côté à la cabo, there will be moments where it goes à la bien, beaucoup à la in love et tout ça. Puis ils appellent à temps beaucoup yokanate. La raison pour laquelle it's triggering, it's simply because on voit des gens qui sont abusés répétitivement, mais bah ça bango so lingi Kanga Motema. There's nothing else to do. C'est un peu bousot pas. Bah qui te rappelle à wanate parce que eh ben là baka quand on va continuer à mariage via mariage, c'est la difficulté dans le même toutes les relations. Tu vas dans la honeymoon, beaucoup de phase de attachement. Après la phase de pouvoir entre moi et power struggle. Après phase de stabilité. Basi na mibale belé na poto avana kamanda ko moko, mais les balles c'est kufa. C'est la semblant. C'est les mêmes personnes qui viennent prêcher aux gens Kanga Motema. Mais baron moko nanda ko zo kamité to aller à la chambre de mon côté. Minto ke nika raboué. Biso kuto aider kuto futa ba dot na biso. Basi, ni komi bo futa ba dot na bino. Yo jamais ko aider mobali ya futa dot. O le baki pe avant. Au moins na ba parents na biso ba vanda ata 25 ans, 30 ans. Biso pe to ye ba emo makamwe sana na ba mariage na bango te. They could have had cheating scandals, whatever. Do you still stay? Kanga Motema. You are the queen right now. Hello, my name is Nissy T and welcome back to another episode on Solola Bien Season 4. Yes, we are back once again to have some really interesting but also sometimes heated discussions for our community, the Congolese community. Now, before we dive into our debate for today, I do have to introduce our incredible panelists because we've got some new faces, old faces, and I'm really interested to see what everyone's going to be bringing today. But I'll start right over here. First and foremost, Yemoko Jeffrey. Sometimes the hot opinions. How are you doing today? I'm good, thank you. How are you doing? I'm doing wonderful. Good to see you. And then, of course, looking lovely in orange, we have the one and only Carolina. How are you feeling, my lovely? Good, thank you. Fantastic. Of course, Yemoko, brown and bougie. I got that right? Brown and bougie. There we go. How are you doing, Sentish? I'm good. How are you today? I'm doing so good. Good to hear. Really well. Doing very, very well. Then to my left over here, he's come to join us for the very first time, which I'm really excited about. He's a fighter by nature, so maybe he'll be a fighter here. The one and only champion. How you doing? Merci beaucoup. I'm good. Good to see you. Of course, then we have Yemoko, the one and only.
should I say internet sensation? You know? International internet. Sorry, correction. International internet sensation. Diamond, how you doing today? I love it. And last but certainly not least, Yemoko, Monsieur Voice of Congo, Monsieur Francos, how you feeling? Kitoko. Kitoko Magas. I love it. Well, everyone's feeling Kitoko, but we'll see whether it's Kitoko by the end of this conversation. But listen, today we're going to be talking about that topic that so many of us have spoken about quite a bit, which is the topic of Kanga Motema. Now, we've heard people talking about it before, but we felt as though it was important to dive a little bit deeper. Why? Because during your audition, Mama Sentish, you said something very interesting, and we're going to start here. You said in your audition that you feel as though the reason why divorce rates are high is because people are not Kanga Motema enough. Yeah. People are just packing up and leaving their marriages. So let's kickstart there. Is divorce high because of a lack of Kanga Motema? Yes. I always say to my friends, Kanga Motema is chic and we need to bring it back into fashion. What I've realized is that people are taking the absolute mick out of marriage. When you walk down the aisle, what do you promise? You promise to stay through thick and thin. You promise to stay through better and through worse. I don't see the difference between that and Kanga Motema. What has happened in the Congolese community is we've demonized the term. It's almost like the term submission. Submission just means to honor your man, to respect your man. But these feminists, they've twisted it to mean, submission means you're unhappy, submission means you're a slave. It's the same thing with Kanga Motema. I started research and I've asked my mom, my tata, my dad, what does it mean? It just means that I have patience, that I endurance, and have put your family first above everything. Do you understand? But people don't understand that no more. They've twisted it to be, you're going to be abused, you're going to be abused. No, that's a few cases within the Congolese community, but I feel like there's a lot of rotten fruit who hate the Congolese community, and for that reason they want to make it seem like our community, we hip hip hooray when someone's being abused. No, that's never been tolerated. Kanga Motema does not include abuse. If someone is being abused, it's because the person is an abuser, not because Masiwana Kangi Motema. So I stand by my opinion. So you're basically saying that Kanga Motema is not the people who hate being Congolese, like Gladys, she doesn't like it. She has a problem with Congolese people. Whoa, okay. Whoa. Woo, okay, all right. No, we're not gonna do that. Well, let me come to you first and foremost, Diamond. Right? What are your thoughts about the topic? Do you think that too many basi ebele bazo bosa you know que mariage zape mort na ba pasi nango fo vanda nanu patient etc. et komika so ka masa siliki akenaye? What do you think? In a way, I do nazo agree na makambu mingi se na biso awa lobi. Mariage is a lo moko is our ups and downs. Just as any relationship, there'll be moments where it goes la bien, bozala in love, et tout ça, puis ils appellent à ton moko boko yokanate, ba problème pe kozala. Dans sens où on a oui, Kanga Motema, ngana mina le bakake, Kanga Motema, naza d'accord te na Kanga Motema tango koma makambu ya abuse. Anything abuse, no. Na tolinyangote. Et puis Kanga Motema mingi, nenge zeti sa outro ba, it has been demonized parce que mingi to mona akara kobeta. Exactly, we've packaged that as Kanga Motema. But yes, Nalibala, il faut Kanga Motema na makambo ebele parce que na batamo bo yeno bali no bo za na ba compréhension et kobota mawana. Kanga Motema, ozo comprendre parce que love bisoto batumi ba ko ta libala ba omona ke libala ezalo komoko, we're just going to be in love from the beginning, honeymoon period ekozala from the beginning all the way to the end ezala ne wanate, because love comes in season. The way I loved my husband at the beginning is not the way that I love him today. Love est changeaka. Il faut tant que tu il faut comprendre que love est une saison différente. Alors il faut parce que ma famille is breaking up because I'm not in love anymore. I don't love you anymore. I'm not happy. No, love toko taliban upon a love day. Koko taliban upon a happy day. Don't think you're going to be happy. There's going to be moments you're not going to be happy. There's going to be times where you're not going to be in love. Make Kanga Motema for the sake of your marriage. Remember the person that you loved. Remember the good. But we're listening to so many outside voices. But
na bet la mutite parce que tant on font là bas porte na ba many voices that's when you get clouded judgment but the so tout ba na ba mo single ba go episode ni boya ye kaka break up your marriage, leave him, look at you, your good things, your good food, your this, your that, you're gonna find someone else. No. Batlande libala na yo. Yes, it's going to be good and bad. So let me Carolina, and then we'll take it to the guys. So Carolina, Diamond said something very interesting. I love it. Marriage is not about happiness. Well, it does incorporate happiness, but it's not all about happiness and what was the second one? And love. It's not happiness and love. What are your thoughts about Kanga Motema and that particular comment? I think Libala, Bolingo, est dans le choix. On choisit l'amour. On choisit de rester parce que dans l'amour, ils ont raté la vie en rose. L'amour, ça vient avec ses challenges. C'est comme même quand tu as tes enfants, c'est pas toujours la rose. Quand tu as tes frères et tes sœurs, c'est pas toujours la rose. C'est comme ça aussi avec son partenaire. Mais je pense aussi que quand on parle de Kanga Motema, la raison pour laquelle it's triggering, it's simply because on voit des gens qui sont abusés répétitivement, mais baeb sa bango so lingi Kanga Motema. There's nothing else to do, tu vois. Et je pense que c'est spécifiquement là en fait que ça devient un problème parce que ceux qui au long libala parce que tu es battu, tu seras vu comme femme faible, au baby si boé talané au comme il fallait aussi qu'à l'arabe ou échouer na vie. Bah péter na yo zoa qui valeur aux zoa qui en tant que femme mariée, you lose it, tu vois. And I think that's when it becomes an issue to say to someone, stay because there's children. Kanga Motema bana baza, Kanga Motema fanda supporter kaba beta yo, supporter kaba abuser verbalement, supporter kaba abuser émotionnellement. For the sake of the children, for example, tu vois. And I think that's when it becomes cruel. Parce que it is true, il y a des hauts et des bas, and it's important to... L'amour est patient, l'amour est kind, so you need to know when to draw the line. When it becomes abusive, you draw the line and you need to, advise the person accordingly. Yeah. 1 second. I'm going to bring you in 1 second. The guys, yeah, just so we can hear from you guys. Let me start with Jeffrey. Jeffrey, Kanga Motema. What are your thoughts? Ok. Tu vois le terme Kanga Motema. Là, beaucoup de gens n'essaient pas de comprendre. Quand déjà on a fait des auditions, j'ai eu des auditions, des trucs en ligne avec les gens par rapport à Kanga Motema. Déjà le simple mot Kanga Motema pour moi, c'est pas le mot Kanga Motema qui m'énerve. C'est comment ça a été introduit, comment it has been demonized to people. Because majority, like Caroline said, the most people when Kanga Motema is introduced, it's not only in marriage. We know that marriage is not all roses. We know that marriage is not walking in the park. We know that. In life, we know there's struggles. We know there's problems. You're not gonna pick yourself with things and live here in families. You don't just wanna live. Huh? Donc en fait, Kanga Motema pour moi, exact, et le représentant des aka ndenge, moni bato bemikolo. Bakomisango bato nyom sauté eza groupe moke bato sa introduction ya Kanga Motema terme baby sengo et comment le classe comme makamoko ya passi parce que je traduis le mot Kanga Motema en français, ça veut dire endure avec patience ce qui est dur et pénible. Endurer avec patience. Endurer avec patience. Ce qui est pénible. Le terme. Ce qui est pénible. Kanga Motema, comme le terme Kanga Motema, vous avez dit que c'est la patience. Mais ça veut dire en français, tu le traduis. Endurer avec patience ce qui est dur et pénible. Selon toi ou va chercher veut dire la patience, mais la patience veut dire qu'il faut supporter ce qui avec la patience, il faut supporter tout ce qui est endurer avec patience. Définition dit endurer avec patience, ce qui est pénible. Définition au 0 la patience. C'est ma source. Sur internet. Sur internet, wapi. Tu vas mettre endurer veut dire quoi? Endurer avec patience, ce qui est pénible. Endurer tout simplement veut dire le mot endurer. Pénible. Kanga Motema pour moi c'est endurer. Endurer tout simplement veut dire. Mais non, va sur Google, tu tapes endurer. Va aller sur Google. Patience. Mais laissez-moi finir. Pour endurer, j'ai dit le mot endurer. Quand tu cherches la traduction de mot endurer,
Pour moi, Jeffrey, endurer veut tout simplement dire sur Google, tu mets le mot endurer sur ton téléphone, ça veut dire endurer avec patience ce qui est dur et pénible. C'est sur le dictionnaire. C'est pas moi qui ai inventé le mot. Endurer. C'est la signification. Pour moi, Kanga Motema, ça veut tout simplement dire quand tu apprends genre d'endurer, ça veut dire endurer les choses qui sont difficiles. Et moi, pour moi, le terme, je ne suis pas d'accord. Oui, ça peut bien dire, comme les gens disent, il y a des limites. Comme tout dans la vie. Il y a des limites. Tout dans la vie, il y a des passions. La patience a des limites. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire semblant, dire que, ouais, c'est au mot Kanga Motema. Non, on a introduit les mots en tant que toxique dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à ça. Quand tu passes les problèmes du moment dur dans le mariage, la famille, les tantes, les oncles te disent, reste, supporte. Même si on te tape et tout ça. C'est ça le mot, on te dit endurer et être patient. Faut pas quitter parce que tu le quittes. Tu as échoué le mariage et tout ce genre de choses. C'est pas normal. Ok. 1 second. Moi je pense que ce qui est pénible est cause à la caca abuse ma casse. Est-ce que la qui est pénible, les gens qui abusent physiquement, est-ce que pénible, la qui est abusée sur la macamabé? Donc, monsieur, cause de la peau à Moutou, à mon l'air, monsieur, cause d'un bon, la carte à l'Iba, les a payé pénible. Oui. Alors, donc, ceux qui ont pardon, ceux qui le bolobi, ceux qui prennent yo, mobile à Zanimbo, moi si, à peut-être, qu'on paye sur un dos de tenir tamon, la carte à mariage, yo, mobile, comme tout le monde, pénible. Ceux qui prennent le cabot, il faut quitter ma tour comme solution. Moi, je trouve que c'est un peu bousot, pas. Bah, qui t'a rappelé à Wanate. Parce que, eh bien, le baka, pour le baka, tu vis à mariage, via mariage, c'est la difficulté dans le même toutes les relations. Tu as na honeymoon, beaucoup de phase de attachement. Après la phase de pouvoir entre moi et power struggle. Après phase de stabilité côté boké liboso. Mais na phase où il y a power struggle. Ma kamusu ce qu'on les capé na quatre oyo mutako mon honnête awa na ko ka susciter na kei na ngai. Mais ce qu'on s'allie beaucoup des relations à relation à relation à relation. On tire la paix comme ça là. C'est quand on loba qui est belle, on lui recommande tout le monde boire point. On va nous des relations. C'est quand loba. On va nous des relations en relation. On retire la pause en la stabilité de la vie. Parce qu'on est comme aux autres ça. D'abord, ma besoin normal personnel, aux autres ça besoin moi. Tobi Kanga Motema, oh il y a ko bêta. Oh il y a ko sabo, ça ma bé. Il y a ma bis. Mission sur d'accord que ça ma bé. Mais Kanga Motema tout mobile, ça na problème aux autres salate. Ou ko Kanga Motema te. On est comme un problème. Parce que quand on monte dans la lingala, au bout de quand on monte dans français la patience, dans anglais ça ranime. Be patient. Il y a pas supporter. Makamboya ka ebele, makambo na zo mamboya ka ebele. Moi la peine na mariage moi ba tu musu ba kabona ba tika ba relation pour na moi na abeli, papa moi c'est mobile ba zo ka ndenge moi na abeli boye bo kabona. Mais là moi na so bela. So, okay, now you just 1 second. Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. I'm Premise, and we are What Congo Needs Property. What Congo Needs Property is here to help diasporas like you inspect your home. Land or construction project in Congo faster, easier, and affordably. Comment c'est possible? C'est facile. On a déjà des agents qui sont qualifiés et prêts pour inspecter votre propriété. They take clear pictures and videos of your property and complete a jobs report highlighting points of interest that you need to know, and we'll send it over to you. C'est facile, on a créé ce service pour votre commodité et pour votre tranquillité d'esprit. 100% de notre clients nous recommandent. We are currently offering the first inspection of your property in Congo for free. Head over to our website, it's quick and easy. Fill out the 2-minute form and we'll contact you. Just so I can come to champion peut akota na conversation. So donc pona yo Kanga Motema, est-ce que tozo abusant na communauté na biso? Mon problème est ça manque de discernement. Ba gizeng ba lege belé na communauté. Au moni terme moi il faut ba étymologie mo. Tant ba opé cette définition Kanga Motema ba zo expliquer bien. Bozo yapi a bozo ko sabadu ke non, o sali recherche na dictionnaire. Français, mon on a bisoté, au longue le na lingala, ton pouvoir ngo tchango non. Otika makamboana eza manque de discernement, ça veut dire que le lieu comment mon amutazo use ngo na ba fin personnel. Mon problème na bango hypocrisie les gitu tozana bato ba vana ba couple ba umeli yango mona moko ngai ton na tala ba na biwe
balingami au blâmer so on a eu quelques personnes balbagué non eza ba faute ba parents na biso non et là quoi na culture na biso Kanga Motema wana existe depuis des années même des siècles ozomona ngana sportif na zo ba makofit tant on a ki mamba on a mata bango mana ngana ko shanga zo bananga nini keno Kanga Motema parce qu'il y a des loko moko positif et ya liboso ozo comprendre so ozo mo minorité moko boya mike hein ba pese moko boye ya mike allez ba comme ko sani ko siko ko imposer bino mindset et on a joué c'est lack of education ba tu mingi anglais belé na munoko français belé na munoko mais na cerveau zéro qui zingi zelana sili sangla kati misite na ina police ozomona tango zo yoka po ngana le baka toujours ango naza système yoka bateau yo bavani na balibala pourquoi parce que être marié et avoir une copine is two different things ozo comprendre donc muto abalate azala na relation même pas 3-4 akobeta masula Kanga Motema te ko uzayebi ba galère wana ndenge ezala raté ozo comprendre donc tout monde na batu mosusu bazota les ape faute na bango te pe bozara wana ba parents ba biso te mais oza na poto otanga bale oyoki mamutu you can learn about yourself fainéantisme pe na kati wana yango zomona bazosala nini bazo réduire mo wana ba komisa ngo ndeti néfaste et puis mon terme néfaste ngol bani donc ya mabe ya makasi ok rien à voir et là elle est Kanga Motema na bolingisa te elle est kesate ya interesting parce que I want to come to Diamond oh yeah well, give me one second Diamond because obviously example pesike is aneti yo oza mwasi alibala you're married etc mais sko ya lobike neti oza MMA fighter right babeta rayo o mona MOP o zoki et tout mais sko biso tozolo ba makamia mariage in a relationship yeah long-term relationship so do you think it's okay to you sabatu ataneti ba next generation to you sabango oh no matter what you just have to keep holding on. I'm not saying abuse, that's not about abuse there, but I'm just saying holding on if the pain, because is something very interesting. Pain na bango is different. Neti tolerance ya pain na bango is different. So where do we draw the line? That is the question. Where do we draw the line? That's up to the person. And again, discernment. Because someone said earlier on something, I can't remember, but we even celebrate divorce. Sorry. Those all celebrate divorce. So tali penza, but party planners, our diti. But those celebrate divorce party, divorce party, but those celebrate penza. Congratulations. Faites paix makasi. Those all mona. Donc faut comprendre que quelque part, our peke, there's an attack na mariage, there's an attack na libala, there's an attack on the I forgot what the word is, but you know the marriage, the household. There's a massive attack on it. Donc pour nini toke na misala, we tolerate todo Motema na misala. Tolinga, we don't like our boss. Work environment to se plan and what it. Paying a biso, they don't even paying us what we're worth. But todo na misala ngo to Kanga Motema. Because look always ali as beautiful as a family, as marriage, as a wedding, as a unionship. To Kanga Motema te poani. Et puis it's even sad que chaque fois faut to clarify que makamako betate. Nakobeta. Pourquoi? Because it's been so demonized. But baby sacrifice baby for the rest of us. Exactly. I'll come and I'll come to you. Can I just add to you? And what you said is very important because every time we mention Kanga Motema, it's always Batobele, Bakufi, Batobele, there was abuse. What about all the people that are in happy marriages because Kanga Motema? Do you think our mamas and our papas are going 25 to 30 years for no reason? No, they're going 25 to 30 years because they exercise Kanga Motema. Do you understand where I'm coming from? So what people need to understand is that like when you, this is the thing, the devil wants us to believe that if we exercise Christ-like characteristics like patience and kindness and commitment, we're going to have an unhappy life or an unhappy marriage. No, like he said, there's stages. But what people forget is that last stage is the stage where you have the calm before the storm. But people don't see that. So the devil tries to convince you to leave your marriage so you don't go to that stage of peace and calmness. So like you said, it's an attack from the devil. When people say Kanga Motema abuse, no, it's the devil trying to convince you that the more Christ-like you are, the less happier you're going to be. And it's not like I'm gonna move the question just slightly, because there's another question that not to know. Bongos because there's all about mingi makamya abuse. There's all about abuse take obetate. Me bongos soki mutu a cheat, muta trompe yo. What happens? O Kanga Motema or no?
I'll come to Carolina first and then I'll come to Jeffrey. Yeah, so basically, anyway. I said Carolina first and then I'll come to Jeffrey. Carolina, go ahead. If someone cheats on me, it's my personal decision, to be fair. I think. Donc, bon, you is a conséquence. Non, comme Batwebele Balobaka, que les hommes, Bazabamboa. Pardon, j'ai bien dit Batwebele, Nalobi Batwebele. Oh, vous en avez ça. Oh, vous en avez ça. Vous en avez ça. Mais oh, Nalobi Batouaïte. La Batwalobaka, que Mibali Bazala le roi Bamboa, ça veut dire que Mibali ba réfléchir saka na ba sentiment na bango par rapport ya mutu na bango. Vous comprenez? Donc les hommes pensent par la chair au lieu de penser par les cerveaux. Voilà. Ça veut dire que il y a des fois où un homme peut tromper, pas parce que as emotionally attached, but because akwa in a trap. I'm not saying that is that right. I'm not saying that, you know, you should just forgive and move on. If you don't feel comfortable with it, fine. Mais ce qui est repetitive, par exemple, dans un partenaire, on a repetitively, aux autres cheat. Every day, pardon, le diable manani, lobinango, au cheat, pardon, le diable papa, c'est toi le diable, tu sors. Tu vois un peu? C'est ça en fait, tu vois, c'est ton choix, comment tu te sens, you want to be happy. It's either if you can forgive and forget, because you can't forgive, and I say forgive like, you can't forgive and then every day, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, à salir le ça se passe pas comme ça, tu vois. Soit tu laisses passer, si tu penses que you can look over it, fine, we move on, tu vois. Mais c'est un choix que chacun prend, une décision personnelle, mais moi je dirais que personne n'est parfait, de la même manière que la tromperie, je ne suis pas pour. Ça fait mal. Mais yo po que ça mbal no passi na niveau mususu et loro mususu oe ozala po na ye niveau morona cheating par exemple, tu vois. Donc par exemple bali leur ego est très fragile hein. Donc ce qu'on manquer respect bon ami soit batteur ça les pas si pour les kakou ceux qui au trompe qui tu vois un peu. Donc tout peut se mesurer, mais c'est toi-même qui prends ta décision. I'm going to come back to you, Jeffrey, in just 1 second. I want to come to some of the ladies as well. Sentish, thoughts? If he cheats, maybe keeps cheating, where do you draw the line? Because you're very much like, because au Lobaki pe avant, au monde ba parana biso ba vanda ata 25 ans, 30 ans. Biso pe toye ba emo makamwesana mana ba mariage na bangote. They could have had cheating scandals, whatever. Do you still stay? Kanga Motema. Kanga Motema. You are the queen right now. Do you know what? For me, I think we will separate, but I'm not leaving my marriage because my marriage. No. Let me finish. Wait. Let me finish. We will separate. We will separate in the sense that we will have. Let me finish. Yeah, go on. We will separate. When I mean separate, I mean we'll just have space. Whether sleeping in different rooms, maybe it's we're not communicating anymore. We'll just space until you learn your lesson. Do you understand? But what I'm not doing is leaving my marriage, because if I leave my marriage, first of all, let me finish. First of all, if I leave my marriage, first of all, the likelihood of a man wanting a woman with maybe like 6 or 5 kids, what's that going to be? Now my kids do not have a father in the home. Do you understand? They're going to be looking to the streets for guidance. On top of that, like if you look at the statistics of single parent households, kids, 80% of them that are in jail, they're single parent households. 45% of children that are molested is by stepfathers. Why would I give my children that type of chance to just have a failed life? Not everyone, but the percentage is higher for my kids' life to fail if I'm in a single parent household. So we'll separate until I feel like my husband has learned his lesson. But in terms of taking off my ring, I'm not doing it because I have children involved. So yours all about Atazoki Saliba Fopa Ebele. Bon là na ba chambre différent ya ki ola na se yo na likolo mais otika été. I'm not leaving because I'm leaving my children as well. I'm leaving my children with no father. I can't do that. A man is extremely important in a household. And not only that, let me say, I won't find myself in that position because I feel like as a woman, you should know what type of man are you going to marry. You should know the red flags. This is a man who cheats, so I'm not going to be with him. This is a man who's loyal to the word.
1 second, guys. One house. Second. Zela, champion. Zela, quick, go on. Ask your question, and then I'm coming over to champion and diamond. Oh, sorry, Jeffrey. I forgot about Jeffrey. I have to. I will come back to Jeffrey. Zela na Karina hatuna kesona tuna. Quick question. I'll do this. Diamond. Nengo séparé wana yo la gauche à la droite chambre différente. What's the atmosphere na kati ndako? Bana, what kind of vibes? What kind of vibes Bana about because Zela appelle sa réponse. What's the atmosphere? Vibe Bana about? Bana siko ba kona Listen, let me tell you something. Yes, the atmosphere is going to be thick. Yes, it's going to be stiff. But what's worse than that thick atmosphere is for my children to have no father in the home. Let me finish. What it would teach my kids is how to Kanga Motema and to work through their marriage. To work through their marriage. The mom and dad sleep in a different room. What's worse than that? That my kids go into jail. Do you know 70% of kids? Let me finish. 70% of kids who do not finish school, they come from single-parent households. Why am I giving my kids that chance? Do you understand? So we will separate. The air is going to be thin. The air is going to be thick, sorry. But at the end of the day, I think for me personally, what's worse is the parents now say, let me finish. Society fell apart when families fell apart. Family is the structure of society. If that keeps falling apart, now I'm joining in the devil's program, in the devil's plan. Do you understand? So like I said, but the thing is with me as a parent, I won't make it toxic. I'm not going to be arguing in front of my kids and slapping. From your already separate room, So guys, give me 1 second. Senti, Zela, Senti, you finish? 1 second. 1 second, guys. 1 second. One house. So you're saying, you're conclude, because I want to hear very quickly, from that. I promise you, don't worry. Nazoya, Jeffrey, Nazoya, Nayebi. Comment on attend la papier Zela? I want to come to Diamond for a second, and then I was Nazoya. Papa, patient. Don't worry. Diamond, quick one, 1 minute, and then I'm going over to Jeffrey. I promise you, you're next. Ngai loko na baka eza boye omoni soki mobala tromper mwasi eza decision na yo moko personally oyeba soki you can move on from that or not ozo comprendre parce que batebele they act like ngana ko limbisa te ngasa bala chite na ko limbisa te bachi takaye makasi yebi na yeke ba bala trompa kaye makasi mie kuna ganga ngaso bala topika nganga na hypocrite akena te yo moko faut yeba et puis soko décider que oko limbisa mubali il faut yeba ko limbisa pe o posa nyango parce que mabale belé et que na fo te poani parce que moi c'est avant na resentment avant na kawana kanzaka achita tango achita moko mbala osalelo moko te yo ka boye na phone aujourd'hui te o kote na eso ça que ne ko chite bien obi atmosphere ya nini sala pona mbala chite makambo separation yo ko lala na salon ozo tigala etan azo fa na kutu na phone azo bongisa bagana na citron. Let me bring in Jeffrey. Jeffrey, please. Ok, déjà de 1. Vous avez tous attaqué sur le morceau Kanga Motema, je sais pas quoi là. Laisse-moi vous répondre bien. Déjà, j'ai pas dit que. Déjà, vous avez bien dit, je suis contre. Je suis bien contre. J'ai bien dit, je suis pas contre. Le Kanga Motema veut dire la patience. Je suis contre le terme. Comment ça a été introduit. Mama tiranga silisa. Tikanga silisa. Bo tikanga silisa. Bo katanga tena kati le terme, comment il a été introduit, j'ai bien dit, je suis contre. Le mot, comment il a été introduit à la communauté, le nombre de personnes, même c'est 10 personnes. Mais comment le mot a été introduit chez les gens, que le mot a été introduit comme si c'était toxique. Il faut tout supporter, que ce soit le mal et tout ça. Je n'ai pas dit que dans la vie, tout sera rose. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit aujourd'hui que tu t'insultes, tu et ta femme, vous disputez, vous soignez, au Caribe, ça, ok. Je n'ai pas dit ça. Donc il faut bien comprendre avec le Congolais, vous aimez forcer vos opinions. Vous aimez forcer vos opinions. Non. Le problème avec certains Congolais, vous aimez forcer vos opinions et vos opinions sur les gens. On peut être, we can agree to disagree. We don't all have to be, we have to agree the same thing. What you might handle, I might not. What you think is good for, is not bad enough for you, is bad for me. On n'est pas pareil. Il y a les gens qui peuvent supporter la tromperie. Moi, peut-être, je ne vais pas supporter.
Toi, tu peux pardonner la tromperie du reste de ton mariage et ça marche. Comme ce que Saint-Jean vient de dire là, pour moi, c'est des bêtises. Au moment où tu te sépares de chambre avec ta femme et ton mari, c'est déjà la séparation. Je ne peux pas faire grandir un enfant dans une maison qui n'est pas healthy, qui est toxique. Je suis désolé. Je préfère que mes enfants puissent comprendre que papa et maman sont plus ensemble au lieu de faire semblant. Basina mi bale belé na poto avana kabanda ko moko, mais les balles c'est koufa. C'est la semblant. C'est les mêmes personnes qui viennent prêcher aux gens Kanga Motema. Mais baron moko nanda wazo kamité, tu vas aller à la chambre de mon côté. On est ça zoba. Arrêtez de faire l'hypocrisie, de faire semblant, de parler devant les caméras. Je suis désolé. Moi, ce truc-là, je suis contre. Kanga Motema pour les choses qui sont bien, oui, je suis d'accord. Je n'ai pas dit aujourd'hui au soigné, au Kangi Sakoke. L'abuse a dit I'm against. Mais ce qui est ma cambo, c'est la semblant, vous venez comme que les balles ici au Koufana Bango pour la coller sabana, bolingo abana, bozala, one is hypocrisie, semblant, boutique ma camboana, les amotema bibana is toxic. The kids are gonna grow up knowing that dad and mom don't live together. What are you teaching them? What are you going through? That's what the kids gonna take into the marriage. Yours are toxic. Many moms, many parents are raising broken houses. That's the foundation they want the kids to grow into. So let me quickly, Lakota, Francos and then Champion, please. Francos, thoughts. Alors, bien, à se corriger bien, à expliquer, Marambébélé bien. Bato va introduire. Dans ces périodes, les champions, le Bato va introduire, moi, Kanga Motema na kati ya communauté. Mutuna mutaza na définition à Kanga Motema selon yé. Ndenga na kole pa na biso. Nde papa na maman na bazala ki définition à Kanga Motema ngai et ozala selon bango. Ndenga zolo bana bato apeke bozoa ko imposer ba opinion na bine pa bato. Non, yé la kaza ko makambu ya ba ndenge yé pas za ko imposer opinion na yé pa na biso. Parce que biso to pesa opinion na biso comme tozo imposer. Non, tozo na kata débat pardon, tozo na kata débat, yo zo na opinion na zo opinion. So opinion na za contre yo, ça veut pas dire que na zo imposer yo. Et bah après pour tolérer bah opinion ya baninga. Donc tozongi Kanga Motema tozo namoni ba to na oki ba tozo na ndela moko mutazo kende contre moninga awa azate mais lo ngaza ngo contre za likambo ndeko senti chalobi tant que problème continue na couple et que vous créez séparation o binga mo fanda d'abord na tu la séparation ngo créer ngezwa combien de temps until I feel like the person has learned his lesson. Combien de temps? Ceux qui aiment ce temps, tu n'as pas compris. For me personally, I don't know how to. Let me finish. I don't know how to answer that because I don't see myself with a cheater. I don't see myself with a cheater. I don't see myself with my cheater. Like how long we'll be separated for? Until I feel like the person's learned. Just give a number. I can't until I feel like he's learned. It might take 5 years or 6 months. How? But I'm just quite confused because when you guys say separation, why did you guys... No, let me finish. Why do you guys' mind go straight to the toxic? Why does it go straight to the... Why does separation have to look so toxic? Who said me and my husband will be fighting each other? Who said we'll be fighting each other? Séparation des autres, séparation. Séparation de corps. Séparation de corps. Dans la Bible, il peut qui c'est le quoi? It's not separating if I'm waiting for him to change. No. It's not me leaving him if I'm waiting for him to change. You deny what's this rude? But we're still in the same house. But we're still in the same house. We're still in the same house. We're still sharing the same room. 1 second. Let him finish. You didn't interrupt you when I spoke. Même bana bozolo bake bana bazo bater. Bana ba ba kota la bazo mona atmosphère ata bozo preta bazo ba likambi eza koleka. Exactement. Et bana bazo akabilo kwana e batika la kanango. Etika la na bana bakabilo kwana. Tôt ou tard Buba porte bo fongola ki et créer bino ba problème parce que eza ba biloko soki bo régler yango wana te soko lobi ke o limbisa kende liboso koluka te otala sima ndenge mama dama lobi soki po limbisa to kokate zo porte kanga biloko na yo kende c'est simple mais pourquoi ko tika la wana obanda kozwa ko torturer na bana oyo baza innocent na makambo sili koleka what I'm hearing lo nazoyoka ezake yo zo lobake oh no nazo Kanga Motema mais tous dans la chambre différente mais bah moi zo lobake wana za déjà zo funa déjà porte il y a séparation pour les portes pas na ko sa champion your fault attention aux tromper au moins ça doit tromper mbala doit tromper on va na kaka na mariage wana ou non moni ne nazo loba quand on va amener une phase na trésor image listen to understand don't listen to reply every time I bazo loba azo yoka pas sa réponse
la faute n'était ils a mon pays jeunesse on comprenait là où tout le monde m'a chiti mon biso tout ça tu dois essayer na biso na chicha moi ton pas biso ils ont pas si de mobile attends na bolingo de na va tout bala ton na moi na niquer toi na moi chiringo bando linga asala biso moi passe ba conséquence on entend yaka ils ont ba réaction active ou réagir sur le moment. Mais mon âge même ba chiché le ba sele mutema fasi akela la baisse na pas na kaneli franco mardi wana ou bien dans un mois na okende kozongela ndo ça make sense. Voilà maman za na sens qui tala ya isa simple. Tout ce qui est pour qu'ils disent tout le monde TV tout demande ti batamala. Tout ça la clair. Biso tout au vandia soki muta chit na yo a tromper yo okosipala na ngote. Mutu mo pa linga ngote. Même si na bakutu na zamba so amoni mwa moko liya moko bini attaquer lui à Télémi. Ce que nous problème non cesse. Donc en réalité makam. Si ko ça dépend yo ndenge mutema no eza capable ya ko accepter non cesse. Par là il phase moko boko avec on a donc so muta chicho once et comme répétitif ou on est abuse c'est comme abuse. Problème abuse aussi quoi. C'est que tous on a tendance to look good na bisa ba. Ba mon abiso enti. Ba mon abiso neti. C'est pas blanc, il y a un moment communiqué aux avancées. Moi, nous sommes les panaïs. Alors que tous ont imposé, toi imposé par l'idée. Ou un bateau. Au moment où ils ont sometimes, il faut avoir la humilité. Les gens qui ont une relation qui n'a pas balade. Si on a un conseil, il y a un couple. Donc, il n'est pas Diamond, Yo, la franco. Notre news est à balade, ça me conseille bien. C'est là. Donc, il faut yoka. Na me mo comprendre yo ka ba zo beta yo na le bita ke parce que baba là na ça va comme parfait ben oui mais ba tali step wana ya kubala yo na ngana to balati ça dit que marambi ozo lo baboye et na ça c'était mais wana to opé opinion na yo to bita ke non ma toi so est correct man avait na ba chérie pendant un moment longtemps depuis de 4 à 5 ans tu ba ni non mais wana to ma bien mariage donc on va pas différent il y a mon moni yo so que ça l'examen jamais différent on est sur votre moni tant tout ça l'examen tu vas l'animer si on m'a posé question ma prof ne me donne une réponse à la question là certain people ba autant na question so on t'a mis question pour comprendre mon bébé on est sur toujours on va pas tourner chichi et ça la monter passe baji no tuka bachi aji no tuka bachi aji I was on the one that's tuka bachi the best that's tuka bachi in here so you invest in the people mais ngati mutaluma kama chichi mutaluma kama chichi ngaza wana uzo mélanger biso so ba bo ça idéologie faut linga bangeli ki to ko on to passer so comprendre mais na zo mais cheating ça la motema passe non ça va hier mo linga pe na vie pe ba to passer na motema pe passer so ka mutu mo linga mo pese malo ba ni na yo et no mo be kuna ba o mbali na olinga kaboye jomo ko kuna ba ça va passer et ça n'a pas si donc et soit comment les côtés tu n'as d'autres au lieu de la chose au comme mawa et puis émotionnellement comme break you down so vous allez dire maman bon mon ça la bête pour ba qui besoin mon besoin ni balé to za ba maman dans le kuta mais surtout comme les moi c'est na biso le kuta na biso ça nini et comme moi au dossier vous avez la bino tu ba no ko yé bien so que tu vas tu check 100% so que tu chéri moi alors voilà bien comment les chichi pitié comme les gens sous 100%. Sérieux. Mais bah non côté on a ya moi non moni na ba chéri ko ngai. Non ni mamu za na ba chéri. Ba to ba yebinga autour na ngana ba relation ni na ba na basi parce que na la relaise. Moni ezangi na. Donc toujours ba mamu to za aussi fona lo ba. Fona ba yo lo na market. Bino tune ko za ba lo ba wana bo za souper. Ouais ça ba na biso ba siti ba terre. Ba na ko pe bino ko so za te. Ko to ba gambo ko yo ko lo ba ko te. Ko ya bino te. Donc il y a un sommet non il y a un mais si vous me comme chichi ils sont mélangés biso ils sont mélangés comme tous aux autres ça va sujet mon susu oh you are mixing oh see ça you got one more minute papa one more minute non lo batans pas moninga non ça la clair I don't pretend I'm not here to look good na ça direct il fait pipi institut de vérité pour les bateau va être moi sur le champion bête na solo so ça oui so ça non okay so you said so yeah when are you suka 1 second back yeah so qui mobile a trompé yo so qui moi ça trompé yo papa maman dit na qualité émotion na yo so qui communique beaucoup c'est une bonne décision so communique aux capable nzamba lobi et pardon libère so ça chrétien
Okay, I'm gonna come first, Francos, and then I'm gonna come back to you. Hold the point, hold the point, hold the point. Yes. C'est le moko. Ye azoka ko répondre. Moni na ba ba toi. Ngapela zali na zali banda mariage za oloba lo bebele. Tant qu'on continue na mariage té. On m'y éviter. La répéter, tant qu'on continue na mariage té, on m'y éviter. La carte mariage au komiye ba bien. Pe oye ba be mutaza la passe non bien. To miye baraté. O copain copine phase wana. Tobi yeba na bien, intégration bible, okomi yeba bien. Et ba capacité na yo ko pardonner, ba capacité na yo ko supporter, ko yeba ko tango fani na kati ya mariage. Li bana to zomona ngai na ko ngai boy. To lo ba parce que to yebité mariage zani. Ya wala champion to yebisa o Jeff que sera si na posa conseil ko yeba dame to ko yeba na ngai. Yo kai parce que ngai on a pardon. Là radio so bon, exactement azo lo ka ki so ko zana expert, azo so o ko pesa ba conseil. Mais non, au moins, nous sommes dans moi, je parlais même pas sur le mariage, je parlais en général. Ce que je dis, vous avez après ça, il conseille. Mais c'est ce que Champion vient de dire à la fin. Ce que Champion vient de dire à la fin, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, c'est dépend de ce que toi tu veux supporter. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous mélangez. Vous êtes besoin de confondre ce que Saint-Tiche a dit et ce que j'ai dit. Ce qu'elle a dit à la fin, c'est la même chose que j'ai dit. Ce que ton cœur peut supporter, tu supportes. Ce que tu ne peux pas supporter. Damn, Jelana, say that. I did, you're mixing. You need to, that's what I'm listening. You didn't get the chance to finish off your point, so if we come back to... Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique, au Congo Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. I'm Premise, and we are What Congo Needs Property. What Congo Needs Property is here to help diasporas like you inspect your home. Land or construction project in Congo faster, easier and affordably. Comment c'est possible? C'est facile. On a déjà des agents qui sont qualifiés et prêts pour vous inspecter votre propriété. They take clear pictures and videos of your property and complete a jobs report highlighting points of interest that you need to know and we'll send it over to you. C'est facile, on a créé ce service pour votre commodité et pour votre tranquillité d'esprit. 100% de notre clients nous recommandent. We are currently offering the first inspection of your property in Congo for free. Head over to our website, it's quick and easy, fill out the 2-minute form and we'll contact you. You didn't get the chance to finish off your point, so if we can come back to Saint-Tiche and then we're going to go around and get everyone's concluding points. Right, Saint-Tiche. To start off by saying, ladies, you have to know the person that you're marrying. It's not hard to understand if you're going to marry a cheater or if you're going to marry someone that's loyal. Okay. If you're with a guy and every time a woman walks past, he's just looking at her bum, that's a cheater. Do you understand? However, if I was in that situation, I'm going to take a break from my marriage or separate because I feel like divorce, the consequences of divorce are worse than me separating. Yes, the air is going to be stiff. Yes, the children are going to be asking questions. But have you guys really read the statistics of single parent households? It's shocking. 70% of people who have mental health, single parent households. 80% that are in jail, single parent household. 45% of people who are being molested is by stepfathers. Why would I give my children that type of percentage of something happening to them? What people need to understand is that marriage, once you enter that stage of marriage, is no longer about you. I have to put my emotions to the side in the other room since you guys are so concerned about separation. But my kids come first. And say, for example, we're girlfriend and boyfriend. Yeah, now Tikayo, but if we're married and I've made a covenant, a promise in front of God, I'm so sorry, I'm not leaving that house. I'm not taking off my ring. Everything else, we can take a break. Okay, Jeffrey. First and foremost, and also actually before we do that, let me ask a quick question. Oh no. Where are the sources to these statistics? NHS, I've seen it. Yes, NHS. Okay.
Statistics from NHS. So if you guys want to research it in your own time, feel free to go and check it out. Great. Not every single lady. I just want to make that clear. Not every single lady, but the percentages are pretty high. I just don't want to say every single person. Because the single women who are doing absolutely great. They're doing amazing. So my children come first. I barely care about my husband. It's my children. That's another mistake. No, I do care, but it's like my children come first. In the first place. Well, anyways, she said what she said. Anyways, she said what she said. It was a joke. It was a joke. She said what she said, guys. That's her opinion. Jeffrey, let's come to you. Closing statements, closing points, Papa. So like I said anyway, when I talk about Kanga Motema, ignore my English. Kota na lingala. De toute façon, je vais clarifier encore. Ça peut être parce que quelqu'un a vécu 25 ans de mariage, ça veut dire que la personne a, avec un mariage, j'aurais pu donner des conseils qui sont bien. Il faut choisir à qui demander des conseils déjà. Même qu'une personne qui est mariée. Même c'est pour ça qu'on choisit des parrains et marraines. Il faut choisir des parrains et marraines qui sont un exemple. C'est pas parce qu'on n'a pas dit qu'ils vivent la meilleure vie de couple. C'est juste qu'ils peuvent donner des conseils qui vont t'emmener de l'avant. C'est tout simplement ça. J'ai pas dit que tout ça, tu as des problèmes aujourd'hui, tu fermes tes affaires, tu parles. Non, j'ai dit chacun supporte ce que son cœur peut supporter. Ce que toi tu as supporté, moi je suis pas obligé de supporter. Comme la plupart des gens, ils aiment forcer parce qu'eux ils ont vécu 25 ans de mariage, son divorce avec des problèmes. Moi, Jeffrey, je suis obligé de supporter. Non, ça c'est mon choix. Mais quand je parle aussi de Kanga Motema, je parle pas seulement au mariage. Je ne suis pas marié, je ne sais pas comment se passe le mariage. J'ai juste vu, je parle en général. Même dans la vie de famille, il y a des choses dans la famille qui se passent. On te dit Kanga Motema. Moi, je suis contre ce genre de terme. Moi, si je ne supporte pas, je ne supporte pas. Ne me force pas ton opinion, ne me force pas ce que toi tu peux supporter. Mon cœur peut être sensible. Par toi, tu peux avoir un cœur qui est dur, qui supporte les choses. Moi, je ne supporte pas. Je suis désolé. Ok, I love you. Ok, Toya. Ok, Carolina, maman, what do you think? Donc, moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que Kokabwana, séparation de corps, ça veut dire briser lit conjugal parce qu'il y a un petit concon. Déjà, il a développé toxic atmosphère dans Katiandaku. Et ce Solola ban est belé ou bien adulte est belé ou lelo balobara. I don't believe in marriage. I don't ever want to have children or they've changed their sexuality. If you dig in or monarchy, they were raised in a toxic environment, let me finish. In a toxic. It's not single. I'm actually brought up from a single parenting. My mom was single. She brought me up. I am no, what is it called? Criminal. I am no failure. Yes, I didn't go to university, but I'm very successful, and I stand here. So it's not because you are single. If you are not happy and you're being mistreated, you have the right. You have to learn the toxic atmosphere. Omoni na lobaki na saison moto, eseri moto lobaki na lobaki que bana. Sometimes when you're pregnant and you desire a specific gender so much, the fetus can actually sense it, and there's that trauma. There's that feeling of rejection that comes with it. Pardon, mais bana lobaki ba parents musu bazala so bazana zemi alingi gender mo boy makasi que non la link à moi si et ça les amis à moi mbali de fœtus ils ont ressentir en fait le rejet comme Franck a dit. Les enfants ils sont pas bêtes, ils ressentent, they pick up on emotion, ils parlent pas nécessairement mais ils ressentent ces choses là et ce sentiment de rejet que moi non que botana a botami déjà n'a sentiment et à rejet et que si le parent n'est pas présent et ne se rattrape pas rapidement, ça peut causer beaucoup plus de problèmes. Et ce qui se passe c'est que banana baroko là ceux qui bakoli les sous na katia famille moko na katia ndaku moko toxique papa na maman bazo solate yo kutu le ngwa kuna it's too toxic for the child tant encore là on mais j'aurais préféré que mes parents, en fait, en vrai de vrai, à séparer parce que c'était tellement toxique d'être là que moi, le mariage is a trap. Le mariage, c'est une prison. Quand tu es marié, tu es ça. Je parle avec beaucoup de personnes qui ne croient pas au mariage. Moi, j'ai grandi d'une famille, ma mère m'a élevée seule. Seule. Mon papa, il n'a jamais été dans in a picture. Ma mère m'a élevée seule. Ça ne veut pas dire que moi, aujourd'hui, je dirais que single woman. Yes, there was a time in my life where I believed, I don't need a man. Thankfully, Jesus saved me and I changed over. I believe that,
whatever happened in the past, I cannot let the cycle repeat, you know, and I aspire to marriage. I want to be that good woman, to be that. Et changer point de vue, tu vois un peu. Et pour moi, je me dis, je mérite l'amour. Yes, mon père, il n'a pas été là. Thankfully, Dieu m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui, mais j'aimerais donner à mes enfants ce que moi, je n'ai pas eu. Et la clé, pour moi, le centre d'une relation saine, c'est la communication et c'est le pardon. Dans la communication, when you're communicating, la communication, giving Simon a silent treatment is an emotional abuse. Et les hommes, quand tu leur donnes ça, quand quelqu'un ne se sent pas bien dans sa peau, I find something to cover his void really quick. A little trick. Muto comme alcoolique, comme sex addict, comme cheat, comme na addiction parce que he's trying to give himself a little trigger. So with that, Carolina, I'm so sorry. I would love to hear more from that. But Franco's closing thoughts. 30 seconds, and then Diamond Champion. Yes. Yes. You already gave your closing. Yes, that was your closing thoughts, my lovely. It was. Yeah. It was your closing thought. Give me 1 second. Let's go to Franco's. Go ahead, and we'll come back to you. We'll come back to you at the end. Go ahead. Analyser les cambous, tala so ko supporter, au continue so ko supporter te, au kati, au keina yo. Parce que dans le mariage, même la Bible le barango, il faut ko la ko pardonner. Il faut ko dans la motema ya ko pardonner ka. Makambo sala ma parfois to lo bana mamba mabe. Au moni que mutaza na kanda, alobino makambo bo sali o pe pasi makasi. So za muto pardonner ka te, ko fanda obandi ko akimilo jomo mona kaka pa makambo ki. Donc il faut que vous ayez pardonné, que vous ayez liboso pour là tout le Kanga Motema yagoana na makambo to nazo insister nazo ngi bien ezaba biso bino bonu bola tisa mo wana te pour so koza na pota na loboko na yo pota nezo sala opasi o kataka loboko na yo te simple o kataka loboko na wana te ko lokasa nini o soigner pota wana sala nini o yo kamalamu. Donc tokozaka biso za batu mibale yo kolina éducation nga na kolina éducation to yokuteni sika moko mutu mutu koyana ba comportement ne akoyana na makambu naye et là bofanda nazo répéter là bofanda na mariage des places beaucoup miyeba bien et ba comportement là banda ko se extérioriser batu mi ba ko supporter ngote et na temps wana il faut koyeba siko ndenge nini ya ko naviguer pe ndenge nini ya ko ya wana ba na batu avant beaucoup na mariage il faut beau discuter. Solola, valeur na bino, valeur ni bolimo tambo célibat na bino, principe ni bolimo tambo célibat na bino pour éviter que botambola na mbeba. Et ceux qui bosa ba chrétien dans le système ngeza, botambo sera liba na bino selon la parole. Beaucoup de la lidoba. Ceux qui bosa na problème, bobi bon, bible lobi ni pona likambo ni just for time, Ya lo ba ki mais na zone avant la 600 lo baga que ba cho na bino, ba conséquence Okay, quickly. Not try my mouth. What's that? I'm going to quickly, and then I'm going to close off with this side as well. I think it starts with picking the right person. We've completely talked about everything except picking the right person. Pick someone that you're equally yoked with. Pick someone that you have the same ethics with. Pick someone that you know you're compatible with and you can make any sacrifice for. So that's step one. Second of all, listen, I'm not no Cardi B. I'm not no Beyonce. He goes on stage and says, all the single ladies, but her husband cheated on her and she went back. Me, I told the truth. And the truth is, once you get married, the family comes first, your covenant with God comes first, and your marriage comes first, period. That's just how I am. Well, thank you so much. Champion. Ngala monia tu vandi abiso to ba hypocrite. Po to lo ba ma clair te. Tu ko ça. Hypocrisie li to. To so bo ma communauté. Poani. Tala. Bolo ba ma Kanga Motema tu expliquer moi même. To tourner na ngoma ka fa ko sa lobby. Ya lobby abaki 6 mois ba lobby tala. Oti ko ça. To lo bien que soit chichi. So ki muta chichi. So a tricher na yo, a tromper yo, o ko kamote. Donc, si vous avez advice, parce que dans le moment où il y a une émotionnelle réaction, vous avez réalisé émotionnellement. Tant qu'on a besoin de le bien, c'est un no fait quelqu'un dessus. Mais l'homme il faut vivre pour comprendre. Vous avez dit, Moussou, pour moi, c'est une balle dans ton pays. Mon histoire est en compte, dans quel son on est une meurtre passionnel. Vous aurez plus de 5 ans. Pour comprendre, feeling ni monde ba émotion on les aki na kati na yo mais mutu moko ba sali moi comme on a jobo ka beti pour ma pas ba beti am sur 30 ans
mais yo donc c'est ça, il y a un moment tant to baya o to ba na bato ndinga mabeti boye bagani bodi na ba moto zaka mutema munene marambo ezaka mutema donc 4 wana mtusi. Diamonds, please, Osilisa, for today, what are your thoughts on this topic as we close off? Tolobaki, Kanga Motema ponanga na monango is that all the way bad? Is not all the way bad? Is that about Tomoko is saying que il faut Kanga Motema, to Kanga Motema na makambo belé na baki musala to Kanga Motema pona musala to Kanga Motema na makambo belé or is that pas même as important as the family unit. Donc, that same sympathy when it comes to marriage. Now, concernant baza single peut-être bazo linga babala, beaucoup ne ba conseil pas bato baza married for a long time, boza ba conseil pas bato baza divorcé, beaucoup ne peut aussi ba conseil pas ba widows. Parce que côté abisso et belé il faut que bakeliba les elo comme batumi balé faut balingango ezala teli kambuka oro keneka na émotion na yo kaka batumi to lingi wedding tout ça préparé pour la marriage donc tout ça là ba effort makasi na pona to yeba eloko nini to lingi out of a marriage. Communication is very, very important. Et puis na pona ko baksa pe kaka the longer you're in a relationship, people change. But bazo changer mutu okutana kine ne bandili aza mutu wa rozalate 20 years down the line. We're all changing. So it's really très important to always tap in and communicate and really make sure that we're still on the same page. But we can easily go different ways, but we're still in the same household. Vision abiso okutana susute. Donc c'est très important ko communicate effectively. To iba pe ko pick batu o baby ko handle conflict resolution. Parce que mingi to mona ngote pa parents na biso mingi de bona ka ko swana ou bien na kangili ekanda na kolala surtout na chambre te tout ça all of that ezali confecté bana surtout so bana bazali involved toujours là que ça bango nini. Kids usually pick up on what they see, not always what we tell them. Donc, visionly is très important. Et puis, lastly, tobo sana nzambe te. Nzambe a continué koza la pila na biso. To continue ko sambe la pona mabala na biso. Quand on moni koza na posa ya kobala, to senga nzambe pesa mwasi o nzambe a bongisa pona yo mobali o nzambe a bongisa pona yo. Mi to kenika ka boye. Biso ko to aider ko to futa ba dots na biso. Basi, mi ne komi bo futa ba dots na bino. Yo jamais ko aider Mubali a futa dots, Mubali a azobala yo na nyoko. Ezali mabete, ezali mabe. To Nzambe azala centre ya libala na biso. Guys, you guys can tell that we could have gone into a whole nother conversation, but listen, we have to end it there. Guys, let us know in the comments, as always, what are your thoughts? Is this whole Kanga Motema thing outdated? Is it time that women move on if they've been hurt, etc.? Or is it that the rates of divorce are too high? Est-ce que tout le monde a un mariage est belé? Kanga Motema? What are your thoughts, guys? Leave it in the comments and let us know. Don't forget, as always, to subscribe, like, and share, and make sure you come back right here only for Solola Bien. Thank you. We'll see you next time.